سنتكلم في دقائق قليلة إن شاء الله، ربما نستفيد شيئا بسيطا بإذن الله سبحانه وتعالى. Baiklah. Baiklah, setelah Syekh mengucapkan salam kepada kita semua, Syekh berkata, di sini saya akan menyampaikan beberapa nasihat yang mungkin tidak terlalu lama, akan tetapi memiliki makna yang sangat besar untuk kita semua. طيب، الكثير من المسلمين يعتقد أن الصراع الذي يحدث في فلسطين هو قتال عادي، ولكن هذا ليس صحيح. Banyak orang yang bertanya tentang bagaimana kondisi Palestina saat ini. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana keadaan aslinya di sana. القتال الذي يحصل في فلسطين هو قتال عقائدي من العقيدة من الإسلام. Sebenarnya di Palestina tersebut adalah tempat di mana sumber-sumber ilmu itu muncul, di mana dikumpulkanlah buku-buku yang mengajarkan kepada kita tentang kaidah-kaidah Islam. فاليهود لعنة الله عليهم يريدون أن يهدموا مصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المسجد الأقصى ليس للمسلمين بل هو لليهود، ويقولون أنه يجب أن يهدموه ويبنوا مكانه هيكل سليمان. Jadi di sini kaum Yahudi laknatullah alaih, dia menyerang Masjidil Aqsa dikarenakan mereka menganggap bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah milik mereka, bukanlah milik kaum muslimin. Mereka menganggap bahwasanya Masjidil Aqsa dibuat untuk mereka, sehingga mereka sekarang berusaha untuk menghancurkannya, yang mana setelah mereka menghancurkannya mereka akan membangun sebuah bangunan yang dinamakan dengan Haikal Sulaiman. Al-Masjid Al-Aqsa huwa juz'un مهم من عقيدة المسلمين، فهو أول قبلة للمسلمين، وهو مصر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan Masjidil Aqsa ini ialah merupakan bagian dari akidah kita. Dan dia kenapa disebut bagian dari akidah kita? Dikarenakan Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama kita sebelum berpindah ke Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa merupakan tempat naiknya Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dibaca ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi. فحاول هؤلاء اليهود الظالمين لعنة الله عليهم أن يهدموا المسجد الأقصى وأن يمنعوا الناس من الصلاة في المسجد الأقصى. Akan tetapi kaum Yahudi ingin menghancurkannya dan melarang kaum muslimin yang ada di Palestina untuk salat di sana. ثم حاولوا أن يحرقوا المسجد الأقصى فاحترق منبر صلاح الدين الأيوبي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك بعض الصالحين من بلاد إندونيسيا قد أعادوا تصليح منبر صلاح الدين الأيوبي. Jadi kaum Yahudi ini ingin menghancurkan yang namanya mimbar Salahuddin, dikarenakan Salahuddin pernah membebaskan kota Palestina pertama kali dari para kaum salib pada peperangan salib dahulu kala, dan kaum Yahudi ingin menghancurkan apa-apa yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. وهم الآن هؤلاء اليهود يحفرون أنفاقا تحت المسجد الأقصى حتى ينهار المسجد الأقصى. Yang paling parahnya, kaum Yahudi menggali tanah di bawah Masjidil Aqsa agar Masjidil Aqsa tersebut runtuh ke dalam tanah, dan sehingga Masjidil Aqsa itu rata dengan tanah. طيب
هل المسجد الأقصى لأهل فلسطين حتى يتنازل أهل فلسطين عن المسجد الأقصى؟ Syekh bertanya, apakah Masjid Al-Aqsa ini milik kaum Palestina ataukah milik kaum Yahudi? المسجد الأقصى هل هو ملك لأهل فلسطين حتى يتنازل المسلمون في فلسطين عن المسجد الأقصى ويعطوه لليهود؟ أم لمن المسجد الأقصى؟ Dan Syekh di sini menjawab bahwasanya Masjid Al-Aqsa ini merupakan bagian dari kaum Palestina dan ini merupakan bangunan yang sangat penting yang ada di Palestina. طيب المسجد الأقصى هو لكل مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dan Syekh juga berkata bahwasanya Masjid Al-Aqsa ini tidaklah hanya milik kaum Palestina, akan tapi milik seluruh kaum muslimin, yang mana kaum muslimin tersebut yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. فكان واجبا على المسلمين في فلسطين أن يدافعوا عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu warga Palestina berusaha untuk mengusir dan menghadang para penjajah yang ingin menghancurkan kotanya. يعني ننقل الآن في هذا المسجد مسجد السكينة، لو جاء نصراني أو يهودي وقالوا هذا المسجد سنهدمه ونبني مكانه كنيسة، هل تقبلون؟ Syekh di sini bertanya, apabila ada orang Nasrani atau kaum Yahudi datang ke masjid ini dan dia ingin menghancurkan masjid ini dan dia ingin membangun sebuah gereja, apakah para jamaah setuju dengan hal itu? فما بالكم بالمسجد الأقصى نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقبل أهل فلسطين أن يسمحوا لليهود ببناء معبد لليهود مكانه؟ Begitu pula kaum Palestina yang mana mereka mendengar perkataan kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi ini berkata bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah tempat mereka, adalah bangunan mereka dan adalah tempat peribadatan mereka. فقدم المسلمون في فلسطين أرواحهم ودماءهم وبيوتهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم فداء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي الدفاع عن نصر نبينا صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini kaum Palestina berusaha untuk mengusir dan menghadang para penjajah yang datang ke kaum Palestina tanpa memikirkan nyawanya, hartanya, istri dan anak-anaknya. Dia hanya memikirkan jihad fi sabilillah. فقصفهم اليهود قتلوهم بالطائرات والدبابات والصواريخ فكان منهم الشهداء والجرحى والأسرى وحاصروهم وقصفوا البيوت وهم نائمون وقصفوا المساجد عليهم وحتى قصفوا الحيوانات في الشوارع. Yang lebih parahnya, kaum Yahudi tidak ada belas kasihan kepada mereka, kepada kaum Palestina. Mereka membunuh baik itu wanita, anak-anak dengan mengirim pesawat, dengan mengirim misil-misil. Malahan yang lebih parahnya, mereka menghancurkan rumah-rumah tatkala kaum Palestina tersebut sedang tidur. Sehingga yang lebih parah lagi, dia menghancurkan pepohonan yang ada di sana serta hewan-hewan yang ada di sana. ما هو واجب؟ أو ربما يسأل أحد طيب هل لا يحزنون أهل فلسطين، لا يتعبون، لا يبكون على الشهداء والجرحى والأسرى؟ Di sini Syekh berkata, ada yang bertanya kepada Syekh, apakah anak-anak di Palestina tidak merasakan yang namanya kesedihan, tidak merasakan yang namanya sakit diakibatkan peperangan ini? يوم القيامة يخرج الناس من القبور حتى يحاسبوا وبعضهم يدخل الجنة وبعضهم يدخل النار إلا فئة من الناس يذهبون إلى الجنة مباشرة فيوقفهم رضوان خازن الجنة يقول لهم من أنتم؟ كيف تدخلون الجنة مباشرة؟ Sampailah nanti tatkala hari kiamat, yang dimana seluruh manusia akan dihidupkan dari kuburnya, yang mana
ada yang masuk ke surga dan ada yang masuk ke neraka, kecuali ada 100 orang yang dimana mereka masuk ke surga Allah tanpa hisab. Sehingga malaikat pun bertanya, siapakah kalian? Bagaimana kalian bisa memasuki surga tanpa hisab? فيجيبهم عليه يا رضوان نحن الصابرون قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي صبرهم وهو الذي ثبتهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصبرهم. Jadi di sini mereka menjawab kepada malaikat Ridwan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bersabar, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi. Allah lah yang memberikan kesabaran kepada orang-orang ini, dan Allah lah yang meneguhkan hati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. والواجب علينا نحن المسلمين في خارج فلسطين. أنا فلسطيني لكني في خارج فلسطين. واجب علي أن أبلغ هذه الأمانة، أن أوصل هذه الرسالة، أن أعلم الناس، أفهم الناس، أذكر الناس. Jadi apa tugas kita sebagai apa tugas kita yang mana kita ini berada di luar Palestina? Sebagaimana Syekh juga dia berkata bahwasanya Syekh ini sekarang sedang di luar Palestina. Tugasnya ialah mengingatkan kepada manusia dan mengajarkan kepada manusia apa itu namanya kesabaran dan keteguhan hati. والواجب علينا أيضا أن نعلم أبناءنا وزملائنا وأصدقائنا وجيراننا وأن ندعو لأهلنا في فلسطين أن نكون صفا وسندا ودعما لهم. Dan tugas kita juga yaitu mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, mengajarkan kepada mereka dan memberitahu kepada mereka bagaimana perjuangan orang-orang Palestina di sana dan bagaimana cara kita agar bisa kita membantu mereka di sana. Hatta yaktub Allah ala aydina wa aydikum tahrir Baitul Maqdis wa fath bilad al-muslimin wa an nusalli jami'an fi rihal al-Masjid al-Aqsa insyaallah. Di sini Syekh berkata sampai Syekh berharap agar semua yang di sini bisa mengajarkan kepada baik itu anak-anaknya, temannya, tetangganya apa itu yang tentang Palestina, mengajarkan bagaimana tolong menolong tersebut. Dan Syekh di sini berdoa semoga para jamaah yang ada di sini bisa bersama-sama pergi sholat ke Masjidil Aqsa secara berjamaah insyaallah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'izza al-Islam wal muslimin wa an yansur al-muslimin wal mustad'afin fi kulli biqa'i al-ardh. Dan Syekh juga berdoa semoga kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan untuk melakukan apapun yang dia hadapi dalam sehari-hari. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yataqabbal ash-shuhada wa an yashfi al-jarha wal marda wa an yuharrir al-asra min sujud al-zalimin. Dan saya juga berdoa semoga para jamaah di sini meninggal dalam keadaan syahid, dan semoga orang-orang di Palestina sana tidak merasakan yang namanya sakit atas peperangan yang terjadi di sana. Ana aktafi bihadha al-qadr. Insyaallah takun qad wasalat hadhihi ar-risalah wa an nu'addi jami'an hadhihi al-aman wa an nu'affima sigharana wa jiranana insyaallah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولما لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.